Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 19 Mei 2019 bertepatan 14 Ramadan 1440 Hijriah. Sekitar Ramadan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibis shaimu 'alal muftiri walal muftiru 'alas shaimi. Rawahul Bukhari. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, kami bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 238. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad zullila alaihi faqala ma hadha faqalu shaimun faqala laisa minal birri as-shaumu fis safari. Rawahul Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, ia berkata, ketika dalam suatu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kerumunan orang dan seseorang telah dinaungi. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, ada apa ini? Mereka menjawab, orang yang berpuasa. Maka beliau bersabda, tidak termasuk kebajikan berpuasa dalam bepergian. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 238. An Salmana qala, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'bana. Faqala ayyuhan nasu qad adallakum syahrun 'azimun syahrun mubarakun syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin ja'alallahu siyamahu faridatan wa qiyama lailihi tatawwuan man taqarraba fihi bi khoslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fi ma siwahu wa man adda fihi faridatan kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu wa huwa syahrus sabri wa sabru sawabuhul jannah wa syahrul muwasati wa syahrun yazdadu fihi rizqul mu'mini man fattara fihi shaiman kana maghfiratan lidunubihi wa 'itqi raqabatihi minan nari wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yantaqisa min ajrihi syai'un. Qalu laisa kulluna najidu ma yufattiru shaima faqala yu'tillahu hadha sawaba man fattara shaiman ala tamratin aw syarbati ma'in aw matqati labanin wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu 'itqun minan nari man khaffafa an mamlukihi ghafarallahu lahu wa a'taqahu minan nari wastaksiru fihi min arba'i khisalin khoslataini turduna bihima rabbakum wa khoslataini la ghina bikum anhuma fa ammal khoslatani allatani turduna bihima rabbukum fa syahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfirunahu wa ammal latani la ghina bikum anhuma fatas'aluna Allahal jannata wa ta'awwazuna bihi minan nari wa man ashba'a fihi sha'iman saqahu Allahu min haudi syarbatan la yatma'u hatta yadkhulal jannata. Rawahu Ibnu Abi Huzaimah. Dari Salman, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada hari terakhir bulan Sya'ban. Beliau bersabda, hai para manusia, sungguh telah menaungi kalian bulan yang agung, bulan yang diberkahi, bulan yang di dalamnya ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Allah menjadikan puasanya suatu kewajiban dan sholat malamnya tatawuan atau sunnah. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah pada bulan itu dengan sesuatu berupa kebaikan, maka dia seperti orang yang menunaikan kewajiban di luar bulan Ramadan.
Barang siapa yang menunaikan satu kewajiban, yakni amalan fardu pada bulan itu, maka dia pahalanya seperti orang yang menunaikan 70 kewajiban di luar bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Sedangkan sabar pahalanya adalah surga. Dan bulan pertolongan dan bulan yang padanya bertambah rezekinya orang mukmin. Barang siapa memberi buka kepada orang yang berpuasa pada bulan itu, maka yang demikian itu merupakan ampunan untuk dosa-dosanya dan membebaskan dirinya dari neraka. Dan dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa tanpa berkurang sedikit pun dari pahalanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, tidak setiap orang dari kami mesti mempunyai sesuatu untuk memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa?" Maka beliau menjawab, "Allah memberikan pahala ini kepada orang yang memberi buka orang yang berpuasa, meskipun berupa sebuah kurma, seteguk air, atau sedikit susu." Bulan Ramadan itu adalah bulan yang permulaannya rahmat, pertengahannya ampunan, dan akhirnya bebas dari neraka. Barang siapa yang memberi keringanan kepada budaknya, maka Allah mengampuninya dan membebaskannya dari neraka. Dan perbanyaklah pada bulan itu melakukan 4 hal. 2 hal yang dengannya kalian membuat ridho Tuhan kalian, dan 2 hal lagi yang kalian membutuhkannya. Adapun 2 hal yang dengannya kalian bisa membuat ridho Tuhan kalian, ialah kesaksian atau syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan kalian mohon ampunan kepadanya. Adapun 2 hal yang kalian membutuhkan, ialah kalian mohon surga kepada Allah dan mohon perlindungan dari neraka. Dan barang siapa di bulan itu membuat kenyang kepada orang yang berpuasa, maka Allah akan memberinya minum dari telagaku. Sekali minum, dia tidak akan haus hingga masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah, juz 3 halaman 191, nomor 1887. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Ali bin Zaid bin Jud'an. Keterangan tentang perawi Ali bin Zaid bin Jud'an tersebut, Ahmad bin Hambal berkata, ia dhaif. Bukhari dan Ibnu Hibban berkata, tidak dapat dijadikan hujah. Nasai berkata, ia dhaif. Ibnu Huzaimah berkata, saya tidak berhujah dengannya karena buruk hafalannya. Bisa dilihat dalam Mizanul I'tidal, juz 3 halaman 127, nomor 5844, dan Tahdhibut Tahdhib, juz 7 halaman 283, nomor 545. An Abdillah bin Ka'b bin Malikin yuhaddisu an abihi qala, kana an-nasu fi ramadana idza shama ar-rajulu fa amsa fanama haruma alaihi at-ta'amu wasyarabu wan nisa'u hatta yuftira minal ghadi. Faraja Umar bin al-Khattab min 'indi Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin qad sahira 'indahu fawajada imra'atahu qad namat fa aradaha faqalat inni qad nimtu. Qala ma nimtu. Summa waqa'a biha. Wa sana'a Ka'b bin Malikin misla dzalika. Faghada Umar bin al-Khattab ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Fa anzalallahu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba 'alaikum wa 'afa 'ankum. Rawahu Ahmad. Dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, ia menceritakan dari ayahnya. Ia berkata, dahulu pada bulan Ramadan, orang-orang apabila berpuasa, ketika tiba saat berbuka lalu tidur, maka dia tidak boleh makan, minum, dan mencampur istrinya hingga berbuka hari berikutnya. Pada suatu hari, pada suatu malam, Umar bin Khattab datang dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah berbincang-bincang dengan beliau.
Ketika itu ia mendapati istrinya telah tidur, padahal ia ingin mencampurinya. Lalu ia membangunkannya. Maka istrinya berkata, "Sesungguhnya aku sudah tidur." Umar berkata, "Tetapi aku belum tidur." Kemudian Umar mencampurinya. Dan Ka'ab bin Malik pun berbuat seperti itu. Keesokan harinya Umar bin Khattab datang kepada Nabi SAW memberitahukan hal itu. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat, "Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum." Oleh karena itu Allah mengampuni kalian. Allah mengetahui bahwa kalian tidak dapat menahan nafsu kalian. Oleh karena itu Allah mengampuni kalian dan memaafkan kalian. Al-Baqarah ayat 187. Hadis riwayat Ahmad, juz 5 halaman 356, nomor 15795. An Samurata bin Jundabin qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamna'anna min sahurikum adanu Bilalin wala bayadul ufuqil ladzi hakadha hatta yastatira. Rawahu Abu Dawud. Dari Samurah bin Jundab ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah azannya Bilal menghalangi sahur kalian, dan jangan pula terangnya ufuk yang tegak demikian, sehingga terangnya ufuk itu melintang dan menyebar." Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 303, nomor 2346. An Salim bin Abdullah an abihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadi ibnu ummi maktumin." Qala, "Wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta." Rawahul Bukhari. Dari Salim bin Abdullah dari ayahnya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Bilal itu azan pada malam hari, maka makanlah dan minumlah sehingga ibnu ummi maktum azan." Abdullah bin Umar berkata, dia adalah seorang yang buta, tidak berazan sehingga dikatakan kepadanya, "Sudah subuh, sudah subuh." Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 153. An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdiya hajatahu minhu." Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian mendengar seruan azan sedangkan bejana sudah berada di tangannya, maka janganlah ia meletakkannya sehingga selesai keperluannya itu." Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 304, nomor 2350. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa shaimun wa kana amlakakum liirbihi." Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium dan bercumbu padahal beliau berpuasa, dan beliau adalah orang yang paling bisa menguasai nafsunya di antara kamu sekalian. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 233. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqabbilu ba'da azwajihi wa huwa shaimun tsumma dhahikat." Rawahul Bukhari. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium di antara para istri beliau sedangkan beliau berpuasa, kemudian istrinya tertawa. Hadis riwayat Bukhari, juz 2 halaman 233. An Aisyah wa Ummi Salamata
zaujajin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahuma qalata in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusbihu junuban min jima'in ghairi ihtilamin fi Ramadana summa yasumu. Rawahu Muslim. Dari Aisyah dan Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya berkata, sesungguhnya dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pada waktu subuh di bulan Ramadan masih dalam keadaan junub karena persetubuhan, bukan karena mimpi. Kemudian beliau tetap berpuasa. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 780, nomor 78.